से उतरती है जो सीने में, ओ सूरत महजबीनों की तसव्वुर से फना कर दे। इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। सुकूने दिल अता कर दे, सुकूने दिल अता कर दे। जो तुझसे दूर कर दे उस खुशी से दूर हो जाऊं। जो तुझसे दूर कर दे उस खुशी से दूर हो जाऊं। मेरे विजदान में दाखिल तो तस्लीम और दा कर दे। इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। सुकूने दिल अता कर दे, सुकूने दिल अता कर दे। बुढ़ापे में जवानी की इबादत चाहिए मौला। बुढ़ापे में जवानी की इबादत चाहिए मौला। तू अपनी याद को क़ल्बो ज़हन का मुक़्तदा कर दे। इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। सुकूने दिल अता कर दे, सुकूने दिल अता कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रन जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने देखा कि मौसूफ हम सामीन को माही बिआब की तरह तड़पता छोड़ गए और प्यास और तशनगी की शिद्दत को दोबाला कर गए। इस वजह से ये शेर कहने पर मजबूर हों, तिस्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासी निकला। सामीन हजरात, अब इस इजलास आम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस इजलास आम के सबसे पहले खतीब, सबसे पहले मुकर्रिर जामियतुल इमाम अलबानी के प्रिंसिपल फजीलतुल शेख अब्दुल रकीब नूर मदनी हफिज़हुल्लाह को मैं दावत दूंगा कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और आप अपने बयानात रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा। उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और सामीन किराम, आज की अजमुस्सान इजलास में जिस मौजू के तहत बोलने का मौका दिया गया वो है इस्लामी उखुवत, इस्लामी तालीमात के आईने में। मोहतरम सामीन किराम, इस्लाम एक आलमी दीन है और उसके मानने वाले अरब हों या अजम, गोरे हों या काले, खाह किसी भी कौम या कबीले से ताल्लुक रखते हों, मुख्तलिफ जुबानें बोलते हों, सब भाई भाई हैं।
ये रिश्ता दुनिया के तमाम बाहमी रिश्तों से बड़ा रिश्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जबकि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मोमिनों को एक जिस्म के मानंद करार देते हुए इरशाद फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम व तवातुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इदा इश्तका मिनहु अज़ुन तदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुमा। मोमिनों की मिसाल आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने, एक दूसरे पर रहम करने और शफकत करने में एक जिस्म के मानंद है। जबकि एक अज़ू बीमार होता है तो जिस्म के पूरा जिस्म तड़प उठता है और सब बेदारी करता है। ये वो रिश्ता है जो आखिरत में भी कायम रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदू इल्लल मुत्तकीन। तमाम दोस्तियां, रिश्ते, मोहब्बतें, ताल्लुकात, रवाबित उस दिन दुश्मनी और अदातों में बदल जाए। सिर्फ वो ताल्लुकात, वो रिश्ते कायम रहेंगे जो ईमान, तक़वा और इस्लाम की बुनियाद पर है। मोहतरम सामीन कराम, ये मवाक़ात व इस्लामी उख़ुव्वत रब्बे करीम की बहुत बड़ी नियामत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अपने ऊपर रब की उस नियामत को याद करो कि तुम आपस में दुश्मन थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दी और उसके फजल व करम से तुम भाई भाई बन गए। मोहतरम सामीन कराम, ये इस वजह से है कि इस्लाम आने से पहले अरब का जो माहौल था, इस्लाम आने से पहले अरब कबाइल में जो जंगें हुआ करती थी वो सदियों तक चला करती थी। जब इस्लाम आया तो इस दीन को कबूल करने वाले मुख्तलिफ कबाइल में अल्लाह ताला ने उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी और मुसलमानों को आपस में भाई भाई बना दिया। फिर वो लोग जो कल तक एक दूसरे से नफरत करते थे, अब एक दूसरे से दिली मोहब्बत करने लगे। जो कल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, अब अपने भाइयों की जरूरत और अपनी जरूरत को कुर्बान करने लगे। मोहतरम सामीन कराम, इस्लाम आने के बाद मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज सिखाया कि इस उखुवत व भाईचारगी को कायम रखने के लिए उन्होंने जो ईसार और कुर्बानी पेश की, रहती दुनिया तक लोग बयान करने और इसको पेश करने और उसके मद्दे मुकाबिल चीज लाने में कासिर रहेगी। मोहतरम सामीन किराम, ये सिर्फ कोई फैसला नहीं था और किसी कानून साजी की जरूरत नहीं थी, बस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपील थी, अंसार और मुहाजिर आपस में भाई भाई बन जाएं। इस अपील के नतीजे में मुहाजिर और अंसार जो सदियों तक आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तमाम के तमाम वो एक पड़ों में इस तरह बन गए कि लोग आपस में अपने भाई मुसलमान भाई के लिए वो कुर्बानी करने के लिए भी तैयार है। मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इस्लाम दिया और इस्लाम की जो खूबियां हैं आज हम लोग सुबह से लेके अब तक सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह सुनेंगे। और उसी में से एक जो खूबी मैंने बताया वो है कि उखुवत व भाईचारगी। ये उखुवत व भाईचारगी को कायम रखने के लिए इस्लाम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ऐसे उसूल कायम किए। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो एक खूबसूरत मुआशरा बन सकता है और दुनिया वालों को हम ये मैसेज दे सकते हैं कि इस्लाम एक अच्छा और सच्चा और उखुवत व भाईचारगी
फैलाने वाला मजहब है और इस्लाम आपस में उल्फत व मोहब्बत के साथ रहने की तलकीन करता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, इलाहुल आलमीन तू हम तमाम को इस्लाम की खूबियों को लोगों के सामने उजागर करने और खुसूसन इस्लाम की खूबी में से जो अहम खूबी है उखुव्वत व भाईचारगी, इसको आपस में बांटने और इसको आम करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। জাযাকাল্লাহু আহসানাল জাযা। মাহাসিনে ইসলাম বা ইসলামের সৌন্দর্য, এই বিষয় নিয়ে সকাল থেকে আমরা আলোচনা শুনছি আলহামদুলিল্লাহ। এই আলোচনা পর্ব আরো দীর্ঘায়িত হবে, প্রায় রাত 10টা পর্যন্ত আমরা ইনশাআল্লাহ আলোচনা শুনব। এবারে আমাদের মাঝে আসছেন সুদূর বহরমপুর মুর্শিদাবাদ থেকে পশ্চিমবঙ্গের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, যিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ, ভালো শিক্ষক, ভালো লেখক, সুবক্তা এবং সর্বোপরি অধিকাংশ মাদ্রাসার উন্নতিতে আলহামদুলিল্লাহ যার হাতও থাকে। আমরা এমন এক মহান ব্যক্তিত্বকে আমাদের সামনে তার কিছু অভিমত জানার জন্য ডেকে নেব। আমার উদ্দেশ্য ফজিলাতুল শেখ জনাব আবু সালমান ফয়সাল সাহেব, উনি আসছেন এবং আমাদের সামনে দু চার কথা অভিমত হিসেবে তুলে ধরবেন। নাই স্যার। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु नस्तईनुहु नस्तगफिरुह नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदुन। সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। এরপরে পরে আমাদের মহান নবী তথা বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগণিত ধারায় শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আল্লাহুম্মা বারিক আলাই। আজকের জামিয়াতুল ইমাম আল আলবানীর নেতৃত্বে যে বিষয় একটা মাহসিনে ইসলাম, যে ইসলামের সৌন্দর্য বিষয়ক নিয়ে যে সেমিনার হচ্ছে, সেখানে আমি যে বলতে পারছি, আমি বলতে পারার যে সুযোগ পেয়েছি, তার জন্য জামিয়াতুল ইমাম আল আলবানীর কর্ণধার, তাদের ম্যানেজিং কমিটি, তাদের সকলকে, উলামায়ে কেরাম, আজকের সভার বিশেষ করে এই সেশনের সঞ্চালক ডক্টর ওবায়দুর রহমান এবং আমার সামনে উপবিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ, সুধীবৃন্দ, তাদের সকলকে আরেকবার আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সালাম জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি একদম সংক্ষিপ্ত পরিসরে 4-5 মিনিট মাহসিনে ইসলাম বা ইসলামের সৌন্দর্য বিষয়ক কিছু বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। ইসলাম এমনই একটা ধর্ম, এমন একটা শান্তির বাণী নিয়ে এসছে, ওই শান্তির বাণীটাই হচ্ছে সৌন্দর্য। যে সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়, যখন সারা আরব জাহানে ইসলামের আলো পরে, ইসলামের আলোয় যা আলোকিত হয়, তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত আরব জাতি যে আইমে জাহেলিয়াত, যে অন্ধকারময় অমানিসার অন্ধকারে যে নিমজ্জিত ছিল, সেই মূর্খ, অজ্ঞ এবং জাহেলিয়াতের আধারে নিমজ্জিত জাতিকে আলোকিত করতে পেরেছিল ওই ইসলাম। আর ইসলামের এখানেই
তার সৌন্দর্য নিহিত আছে। যারা অন্যায়কে, যারা অন্যায়, যারা অনাচার, যারা হিংসা, যারা রক্তারক্তিতে মত্ত ছিল, এরকম একটা জাতিকে সুশিক্ষার আলোয় যে আলোকিত করতে পেরেছে, এটা ইসলামের সৌজন্যে। আর এখানে ইসলামের সৌন্দর্য নিহিত আছে। ইসলাম এমন একটা সৌন্দর্য মণ্ডিত ধর্ম, পৃথিবীতে শান্তির বাতাবরণ আনতে সক্ষম হয়েছে, পৃথিবীকে শান্তির তপবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা সাধারণ শিক্ষিত মানুষ, ভারতবর্ষের স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, তার বিখ্যাত দুটো বই আছে, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি এবং ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া। গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে বলছেন নেহরু যে সারা যে ইউরোপকে নিয়ে আমরা আজকে গর্বিত, তিনি বলছেন সেই ইউরোপ যখন অজ্ঞানতার আধারে নিমজ্জিত ছিল, তখন সেই অজ্ঞানতার আধারে নিমজ্জিত ইউরোপবাসীকে আলোকিত করে তুলেছিল এই ইসলাম এবং মুসলিমরা। এখানেই ইসলামের সৌন্দর্য। পারস্যের বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে, আপনারা জানেন খুব পরিচিত ঘটনা ইসলামের, জাফর বিন আবি তালিব যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মুখপাত্র হিসাবে তিনি গিয়েছিলেন, সৌজন্য সাক্ষাৎকারে গিয়েছিলেন বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে, তখন তিনি প্রথমে যে কথাটা বলেছিলেন সেখানে ইসলামের সৌন্দর্য নিহিত আছে। তিনি বলেছিলেন, আমরা এমন এক জাতি ছিলাম, আমরা ছিলাম অজ্ঞ, শিক্ষার আলো আমাদের মনে, প্রাণে, চিন্তায়, চেতনায় পড়েনি। আমরা সদা সর্বদা হিংসা এবং রক্তাক্ত দাঙ্গায় আমরা লিপ্ত থাকতাম, অন্যায়, অনাচার এবং ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতাম। যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আবির্ভাব ঘটল, যখনই কোরআনুল কারীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে অবতীর্ণ হলো, তখন থেকে আমরা সেই মূর্খ অজ্ঞ জাতি থেকে আমার আলোকপ্রাপ্ত জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিলাম। এই ইসলাম আসার পরে আমরা গোলামের শেকল থেকে মুক্ত হয়ে, দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে আমরা স্বাধীন হতে পেরেছিলাম। সারা পৃথিবীতে যে দাসত্বের শৃঙ্খল, মানুষের দাস হয়ে থাকে, এই ইসলামই প্রথম ঘোষণা করলো যে না, তোমরা কেউ মানুষ যে সৃষ্টি হয়েছে, মানুষের দাস হবে না, মানুষের গোলাম হবে না, মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করবে। ওমা খলাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব গ্রহণ করবে, আল্লাহরই ইবাদত করবে, কোন মানুষের দাসত্ব গ্রহণ করবে না। ইসলাম আসার পরে মানুষ সাম্যের আলোয় আলোকিত হতে পড়েছিল। সারা পৃথিবীর দিকে যদি তাকানো যায়, এখনো যে ইউরোপিয়ানরা, সব থেকে ইংল্যান্ড, ইউরোপের মানুষরা যারা নিজেকে গর্বিত মনে করে, আলোকপ্রাপ্ত জাতি হিসেবে মনে করে, সেখানেও ধর্মের নামে, বর্ণের নামে যে অসাম্য বিরাজ করছে, সাদা রঙের মানুষরা কালো রঙের মানুষকে দেখতে পারে না, প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত প্রতিনিয়ত। অথচ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিদায় ভাষণে বললেন যে আরব এবং অনারবের মধ্যে কোন রকমের পার্থক্য নেই, কোনো বৈষম্য নেই, সমস্ত মানুষ
আদম আলাইহিস সালামের থেকে সৃষ্টি, সুতরাং সমস্ত মানুষ সবাই সমান এবং সবাই হচ্ছে আল্লাহর দাস। সুতরাং প্রকৃত সাম্যের অধিকার, প্রকৃত সাম্যের জয়গান একমাত্র ইসলামের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই। আর এখানে ইসলামের সৌন্দর্য লুক্কায়িত আছে। মানুষ যে স্বাধীন, এই স্বাধীনতার জয়গান, স্বাধীনতার বাণী প্রথম ইসলামই আমাদেরকে দেয়। ভারতবর্ষের সংবিধানের আমি নিজে ছাত্র, সেখানে দেখি যে মৌলিক অধিকার আছে 14 নম্বর ধারা থেকে 19 নম্বর ধারা পর্যন্ত। সেখানে সাম্য এবং স্বাধীনতার ধারাকে এমন করে আলোকিত করা হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে যে ভারতবাসী মানেই আমরা সবাই সমান, আমরা সবাই স্বাধীনভাবে ক্ষমতা ভোগ করব। সেটা সংবিধানের পাতায় লেখা আছে, কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়িত হয়নি। একমাত্র এই ইসলাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে প্রথম দেখিয়েছেন যে মানুষ মাত্রই হচ্ছে সবাই সমান। সুতরাং প্রকৃত সাম্যের জয়গান একমাত্র ইসলামে আমরা দেখতে পাই। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্য। ইসলামী যেখানে আসার আগে, আগমনের আগে, যেখানে নারীদেরকে শুধু পণ্য বলে মনে করত, ভোগ্য পণ্য বলে মনে করা হতো, আর সেই নারীকে তার নারীত্বের মর্যাদায় ফিরে দিয়েছে একমাত্র ইসলাম। আর এখানে ইসলামের সৌন্দর্য নিহিত আছে। মা বাবাকে কিভাবে তার সঙ্গে আমাদেরকে আচরণ করতে হবে সেটা কুরআন কারীমের সূরা লুকমানে বলা আছে। ইসলামী বলেছে যে উফ শব্দটাও অন্তত পক্ষে বৃদ্ধ অবস্থায় কোনো মা বা বাবার প্রতি করা যাবে না। প্রতিবেশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত হাদিস যে সে কোনোদিন মুসলিম হবে না, সে কোনোদিন মুসলিম হতে পারে না, সে কোনোদিন মুসলিম হতে পারে না যদি তার মুখের ভাষায় দ্বারা কোন প্রতিবেশী কষ্ট পায়। এ কথার কে বলতে পারে? একমাত্র ইসলামই বলতে পারে। আর এখানে ইসলামের সৌন্দর্য নিহিত আছে। আমি আর বেশি কিছু আপনাদেরকে বলবো না। আমি 5 মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছিলাম। আমার পরে অনেক উলামায়ে কেরাম বসে আছেন, আপনাদের সামনে বিস্তৃত মাহসিনে ইসলাম, ইসলামের সৌন্দর্য বিষয়ক অনেক বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করবেন। আমি এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই সংক্ষিপ্ত কথাটুকু বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকাল্লাহু আহসানাল জাযা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছিল, কিন্তু প্রথম থেকে আমরা বলে আসছি সময় সংক্ষিপ্ত, লিস্ট অনেক লম্বা, যেহেতু প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু কিছু বিষয় আমরা জেনে নিতে চাই। এবারে আমি আমাদের সামনে আহ্বান করব সুদূর মালদা জেলার আনন্দীপুর, সেখানকার আইডিয়াল এডুকেশনাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, তার কর্ণধার এবং চেয়ারম্যান ফজিলতুল শেখ আব্দুর রহমান আল আদিল আল বুখারী আল মাদানী হাফিজাহুল্লাহ, যিনি অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করেন, খুব সুন্দর আরবি ভাষায় কথাও বলতে পারেন। মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পদে অনেকদিন তিনি থেকেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শেখকে দীর্ঘজীবী করুন এবং তার দ্বারাতে খিদমত নিন। এখন আমরা তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনবো। এখন আমাদের সামনে ফজিলতুল শেখ আব্দুর রহমান আল আদিল হাফিজাহুল্লাহ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أرشد الباري في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن সম্মানীয় সঞ্চালক মহাশয় মঞ্চে উপবিষ্ট উলামা মাশায়েখ ফুদালা এবং আমার সামনে বসে থাকা অত্র এলাকার ভাই ও বাবা জীবন এবং জামিয়াতুল ইমাম আল আলবানী এর প্রিয় ছাত্ররা আমরা আজকে মূলত মাহাসিনে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছি মাহাসিনে ইসলাম এমন একটা শব্দ যে এর বিপরীত কোনো শব্দ হবে না এর মানে হচ্ছে যে ইসলামের কোনো বিষয়কে অথবা ইসলামের কোনো হুকুমকে ইসলামের কোনো দিককে কেউ নোংরা অথবা খারাপ বলবে এটা সম্ভব নয় ইসলাম মানেই হচ্ছে মাহাসিন ইসলামের ভিতরে নোংরা কোনো কিছু নেই ইসলাম সম্পূর্ণভাবে রহমত সম্পূর্ণভাবে হুসন সম্পূর্ণভাবে সুন্দর এবং ইসলামের মতো সৌন্দর্য পৃথিবীতে কোনো কিছু নেই সুতরাং মাহাসিনে ইসলাম মানে কেউ মনে করবে যে হয়তো মাকারিহে ইসলাম কোনো কিছু আছে এমনটা কিন্তু নয় ইসলামের সমস্ত কিছু ভালো এবং সুন্দর সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ আমি ইসলামের একটা আংশিক দিক দিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যবহার এবং চরিত্র কেমন হওয়া দরকার এই সম্পর্কে আমি কয়েক মিনিট আপনাদের সামনে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ তাআলা দেখেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে বলছেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আমাদের সকলেরই জন্য উসওয়া নমুনা আইডিয়াল আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহার কেমন ছিল চরিত্র কেমন ছিল উনি বললেন যে তুমি কি কোরআন তিলাওয়াত করোনি কানা খুলুকুহু আল কোরআন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র হচ্ছে কোরআন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে কোরআনে কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তম চরিত্রের সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন তাই বলছেন ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তম চরিত্রের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলছেন ফাবিমা রাহমাতিন মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم فاعف عنهم واصفح আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলছেন যে আপনার হৃদয় যদি কঠোর হতো তবে মানুষজন আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু উত্তম চরিত্রের উৎস ছিলেন, সবথেকে ভালো ব্যবহার তার ছিল সর্বক্ষেত্রে, সে পারিবারিক ক্ষেত্রে হোক, তাও সামাজিক ক্ষেত্রে হোক, লেনদেনের ক্ষেত্রে হোক, সর্ব বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই আমাদের সকলকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং আমাদেরকে এক অপরকে ক্ষমা করতে শিখতে হবে। আর খবরদার, ব্যবহার চরিত্র যদি আপনার ভালো না হয় তাহলে আপনাকে কেউ ভালোবাসবে না। হয়তো টাকা পয়সা আছে আপনার কাছে, তার জন্য ভালোবাসতে পারে, হয়তো আপনি একটা বড় কোনো পদে পৌঁছে গিয়েছেন, তার জন্য আপনাকে ভালোবাসতে পারে, কিন্তু আপনার সঙ্গে আন্তরিক ভালোবাসা, ইসলামিক ভালোবাসা, দ্বীনি ভালোবাসা তখনই হবে যখন আপনার ভিতরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র আপনার ভিতরে থাকবে। সুতরাং কখনো কাউকে এমন কথা বলবেন না যার জন্য আপনাকে হয়তো লজ্জিত হতে পারে। তাই একটা হাদিস, যদিও বা তার সনদ হয়তো দুর্বল, যে আহবিব হাবিবাকা হাওনাম মা আসা আন ইয়াকুনা বাগীদাকা ইয়াওমান মা ওয়া আবগিদ বাগীদাকা হাওনাম মা আসা আন ইয়াকুনা হাবিবাকা ইয়াওমান মা। এই হাদিসটা যদিও বা সনদে কালাম রয়েছে, কিন্তু এর মানে হচ্ছে যে আপনি যাকে আজকে শত্রু মনে করছেন, আপনি তার সঙ্গে এমন শত্রুতা করিয়েন না, তার এমন বিরোধিতা করিয়েন না, তার সম্পর্কে এমন সমালোচনা করবেন না যে হয়তো পরবর্তীতে সেই যদি আপনার বন্ধু হয়ে যায় তবে আপনি লজ্জিত হবেন যে আমি কেন এর সম্পর্কে এমন কথা বলেছিলাম। তেমনি ভাবে কোন ব্যক্তি যদি আপনার শত্রু হয় তবে আপনার কোন এবং কোন মানুষ যদি আপনার বন্ধু হয় তবে আপনি তাকে এমন ভালোবেসে ফেলিয়েন না যে পরক্ষণে যদি তার সঙ্গে কোনো দ্বিমত হয়, তার সঙ্গে আপনার কথার অমিল হয়, তবে আপনি তার সঙ্গে যখন হয়তো সম্পর্ক বিচ্ছেদ করবেন তখন আপনি দুঃখ পাবেন, আপনি কষ্ট পাবেন। সুতরাং আমাদের ব্যবহার, আমাদের চরিত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র মোতাবেক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলছেন ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতির জন্যই শুধুমাত্র নয়, সমস্ত কিছুর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রহমত স্বরূপ বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। ভাই বাবা জীবন, সম্মানীয় শ্রোতাবিন্দু, শুনে রাখুন, আমরা যতই কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা শুনি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী সম্পর্কে শুনি, আলোচনা করি, কিন্তু এই আলোচনাগুলো যদি আমাদের জীবনে যদি বাস্তবায়ন না করি তবে কোনো লাভ হবে না। সুতরাং আমি আপনাদেরকে একটাই মেসেজ দিতে চাই যে আপনি আপনার ব্যবহারকে, আপনার চরিত্রকে ভালো করুন। আপনি আপনার শিক্ষকের সঙ্গে কেমন ব্যবহার হওয়া দরকার সেই ব্যবহার আপনি করুন, এবং আপনার ব্যবহার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কেমন হওয়া দরকার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন খিয়ারুকুম লিআহলিহি ওয়া আনা খায়রুকুম লিআহলি। তোমাদের মধ্যে সবথেকে ভালো ব্যক্তি সে যে তার স্ত্রীর কাছে, তার বাড়িতে সে ভালো, এবং আমি আমার পরিবারের নিকটে সবথেকে ভালো। সুতরাং আমাদেরকে প্রত্যেকটা মানুষের সম্মান বুঝে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে, তার সঙ্গে সদাচার করতে হবে, তবেই আমরা এক অপরকে ভালোবাসতে পারবো
এবং উত্তম চরিত্রকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের সকলকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার তৌফিক প্রদান করেন, আমিন। এবং আমরা যেন প্রত্যেকেই নিজের নিজের ব্যবহারকে নিজের নিজের চরিত্রকে ভালোবাসতে পারি তার তৌফিক প্রদান করেন। আরেকটা কথা, মান তাওয়াযা লিল্লাহ রাফাআহুল্লাহ, মনে রাখবেন যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজেকে কম মনে করবে আল্লাহ তাআলা তার সম্মানকে বাড়িয়ে দিবেন। সুতরাং আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব আপনারা সকলে ইনশাআল্লাহ তাআলা উত্তম চরিত্রবান, কিন্তু তার সাথে সাথে আরো বেশি চরিত্রবান হওয়ার এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পূর্ণ জীবনীকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার তো চেষ্টা করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই উত্তম চরিত্রবান হওয়ার এবং নিজের জীবনে ভালো ব্যবহারকে তৈরি করার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক প্রদান করেন, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকাল্লাহু আহসানাল জাযা। অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে আমরা তিলাওয়াত শুনলাম, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম এবং অধিকাংশ জায়গায় যিনি প্রধান বক্তা হিসেবে থাকেন আজ আমরা কয়েক মিনিটেই তাকে বিদায় দিতে বাধ্য হচ্ছি। তার বিদায়ের পূর্বে আমরা একটু তার সংবর্ধনার জন্য একটু হাদিয়া তুলে দিতে চাই। আমি এর জন্য ডাকবো আমাদের এই ট্রাস্টের গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য ফজিলাতুল শেখ ফয়সাল আল মাদানী আল বুখারী আল মাদানী হাফিজাহুল্লাহ, উনি আসবেন এবং এই হাদিয়া তুলে দেবেন জনাব আব্দুর রহমান আল আদিল তার হাতে। बलागत झूमती है उनके अंदाज़े तकल्लुम पर, बलागत झूमती है उनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज पर उनकी फसाहत नाज करती है। ये थे हमारे बड़े भाई अब्दुर्रहमान अल आदिल हफिज़हुल्लाह, जो मकारिम अखलाक और महासिन इस्लाम के मुताल्लिक खूबसूरत बातें पेश कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ ऐसी शख्सियत को मदऊ करने का जो जामियतुल इमाम अल्बानी के निहायत ही मुअक्कर उस्ताद हैं, जिनसे मेरी मुराद फजीलतुल शेख नसीम अख्तर सलफी हफिज़हुल्लाह। मैं उसको आवाज दूंगा कि आप माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन यलीक़ु बिजलाली वजहिही व अज़ीम सुल्तानिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। मोहतरम उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमाना निज़ाम और दीनी मिली भाइयों, मेरा उन्वान है हिफ्ज़ अक्ल और महासिन इस्लाम। इस आज के सेमिनार या इजलास आम का जो मरकजी उन्वान है महासिन इस्लाम। महासिन इस्लाम यानी इस्लाम की खूबियां। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि पूरी कायनात के अंदर जहां कहीं कोई खूबी, फजलो कमाल, हुस्न नजर आता है, दरअसल वो इस्लाम का देन है, वो इस्लाम उसका मस्दर है। कायनात में जहां कहीं खैर के सोते फूटते हैं, भलाई की रमक नजर आती है, वो इस्लाम की तरफ लौटती है, उसका सेहरा इस्लाम के सर जाता है। इस्लाम सारी खूबियों का मर्जा और मस्दर है। और हम सब जो हम इस मजमे में बैठे हैं, हम उसी इस्लाम के मानने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हम पर करम है, एहसान है। हम इस पर जिस कदर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। दीनी भाइयों, उन्वान है हिफ्ज़ अक्ल और महासिन इस्लाम के इस्लाम की खूबियों में से, भलाइयों में से, फजाइल में से खूबी है कि उसने अक्ल की हिफाजत पर जोर दिया है। 5 मकासिद है, मकासिद शरइया, हिफ्ज़ दीन, हिफ्ज़ नफ्स, हिफ्ज़ अक्ल, हिफ्ज़ नसब, हिफ्ज़ माल।
5 चीजों पर दीनों दुनिया के मसालिह का, मफादात का इन्हिसार है। सबसे पहली चीज, एक मुसलमान का दीन महफूज होना चाहिए। दूसरी चीज, एक मुसलमान की जान महफूज होनी चाहिए, क्योंकि जान अगर सलामत न हो तो इंसान अमल कैसे करे। तीसरी चीज, एक मुसलमान की अक्ल महफूज होनी चाहिए, अक्ल को कोई खतरा ना हो, अक्ल बर्बाद ना हो। और चौथी चीज, इंसान की, एक मुसलमान की नस्ल, उसका नसब महफूज होना चाहिए। और पांचवी चीज, उसका माल महफूज हो। आज जिस पर मैं गुफ्तगू करने चाह रहा हूं वह हिफ्ज़ अक्ल, अक्ल की हिफाजत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक्ल के तौर पर अल्लाह ताला ने बेशबहा इनाम हमें दिया है। और कुरान करीम में, पूरी कुरान करीम में अल्लाह ताला की तौहीद, वहदानियत, और जहां कहीं अल्लाह के वजूद पर बात की गई है वहां अकली दलीलों के जरिए बात की गई है। ऐसी दलीलें हैं, ऐसी आयतें हैं जो अक्लों से अपील करती है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुनाजरे को बयान किया कि जब नमरूद से बात होने लगी तो उन्होंने कहा, क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। जालिम से कहा कि अगर तुम्हें दावा है कि मैं रब हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं खुदा हूँ, तो जरा मेरा रब तो मशरिक से सूरज उगाता है, तुम मगरिब से सूरज निकाल कर दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, ये काफिर हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया। कुरान करीम में इसी तरह से जगह जगह इस मुसलमानों को, आलम इंसानियत को अक्ल के इस्तेमाल पर उभारा है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनियावी जिंदगी का नक्शा खींचते हुए फरमाया, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताक़िलून। दुनियावी जिंदगी खेल तमाशा के सिवा क्या है, और बेहतरीन घर मुत्तकियों के लिए आखिरत है। तुम जरा भी अक्ल से काम नहीं लेते। उलमाए अहले किताब जो दूसरों को भलाई की नसीहत करते थे, खुद भूल जाते थे अपने आप को, नेकी पर अमल नहीं करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनसे फरमाया, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अल किताब अफला ताक़िलून। तुम दूसरों को भलाई का हुक्म देते हो, अपने आप को फरामोश कर देते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? कुरान करीम में इसी तरह से उन अहले किताब के ताल्लुक से फरमाया जो उलमा थे और किताब में, तौरात में रद्दो बदल करते थे, उनके ताल्लुक से फरमाया कि अफततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह थुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। क्या तुम उम्मीद लगाते हो कि ये अहले किताब तुम पर ईमान लाएंगे, हालांकि ये लोग तो वो हैं जो अल्लाह की किताब को, अल्लाह के कलाम को सुनते हैं, फिर समझते बूझते हुए उसमें तब्दीली कर देते हैं, तहरीफ कर देते हैं, चेंजिंग कर देते हैं। लिहाजा कैसे तुम उम्मीद लगाते हो? इसी तरह दीनी भाइयों, कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तअक्कुल पर उभारा। अल्लाह ताला ने अहले ईमान की तारीफ की है जो अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। इसीलिए इस्लाम ने अक्ल जैसी अहम तरीन चीज की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ तरीके से उभारा है। हम पर मुनशियात, जितनी तरह की नशा की चीजें हैं, चाहे वो खाई जाती है, पी जाती है, सूंघी जाती है या इंजेक्शन के जरिए उसको लगाया जाता है, हर तरह की नशा को हराम करार दिया। और उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने मिंबर रसूल पर खिताब करते हुए फरमाया, वल खमरु मा खामर अल अक्ला। खमर यानी नशा आवर चीज वो तमाम चीज है जो अक्ल को मगलूब कर दे, जो अक्ल को छीन ले, अक्ल की ताकत खत्म कर दे, तो वो क्या है? खम्र है, वो शराब है। आज हम शराब एक खास चीज को कहते हैं, जबकि खम्र जो है ना ये आम है। तमाम चीज, हर तरह की नशावर चीज हराम है। उलमा इकराम ने इसीलिए कहा है कि गुस्सा भी हराम है, क्योंकि गुस्सा अक्ल को खत्म कर देता है। अहले बिदात की किताबों को पढ़ना हराम है, क्योंकि अहले बिदात की किताबों को पढ़ेंगे ये आपकी अक्ली इस्तेदाद को खत्म कर देगी। मुबाहात में ज्यादा दाखिल हो जाना ये भी हराम है,
क्योंकि ये भी जो है ना आपकी अक्ल को खत्म कर देता। बाज मुबाह चीजें कसरत से की जाए तो आपकी अक्ल खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम सबको चाहिए कि अपनी अक्ल की हिफाजत करें। और आजकल के दौर में देखते हैं जो असली तालीम गाहों में, यूनिवर्सिटियों में रैशनलिज्म के नाम पर, अकलियत पसंदी, अक्ल परस्ती के नाम पर बुराइयां आ रही है। ये लोग इस्लाम के अकायद पर एतराज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। ये किस वजह से? अक्ल परस्ती में हद से गुजर जाने की वजह से। तो मेरे दीनी भाइयों, अक्ल का इस्तेमाल करना है लेकिन उसकी हद में रहकर, हद से निकलना नहीं है। अपनी अक्ल को बेलगाम नहीं छोड़ना है बल्कि शरीयत के दायरे में, हुदूद के अंदर रखना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम तो हम तमाम मुसलमानों को हमें अपनी अक्ल की सही हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको तेरी दी हुई इतनी बड़ी बेबहा नेमत का सही इस्तेमाल करके हमें जन्नत का मुस्तहिक बना। वअक़ूलु क़ौली हादा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु लिज़म्बिहिम इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम। জাযাকাল্লাহু আহসানাল জাযা। আমরা ইসলামের সৌন্দর্য নিয়ে এতক্ষণ খুব সুন্দর আলোচনা শুনছিলাম। অত্র প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য শিক্ষক ফজিলত শেখ নাসিম সালাফি, তার কাছ থেকে উর্দু ভাষায়। বিশেষভাবে এখানকার প্রোগ্রামের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সবাই গুরুত্বপূর্ণ, যার কারণে আমরা কোনোটা মুহূর্তই মিস করতে পারি না, ছেড়ে দিতে পারি না। কখনোই ভাবতে পারি না যে এখন এমনি যেমন তেমন চলবে, শেষের দিকে হয়তো ভালো আসবে, এরকম বিষয় একেবারেই নেই। শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যে কোনো সময় যে কোনো কেউ আসতে পারেন এবং কেউ কারো থেকে কম নন। এখন আমি আমাদের সামনে ডেকে নেব পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন আলিমে দ্বীন, খুব বিশাল পরিমাপের একজন দায়ী এবং বাংলা জগতের সুদক্ষ একজন মুনাজির, বাহিস এবং বিশেষভাবে মেধার যার বিকল্প আমরা সাধারণত পাই না এবং